ओम शांति। आज बाबा की 8 तारीख की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे सदा याद रखो, सदा याद रखो कि हम ब्राह्मण चोटी हैं। सदा याद रखो कि हम ब्राह्मण चोटी हैं। पुरुषोत्तम बन रहे हैं, पुरुषोत्तम बन रहे हैं तो हर्षित रहेंगे, तो हर्षित रहेंगे। अपने आप से बातें करना सीखो, अपने आप से बातें करना सीखो तो अपार खुशी रहेगी। अपने आप से बातें करना सीखो तो अपार खुशी रहेगी। তো আজকে বাবা বলছেন কন্যের সাথে থাকবো, পুরুষোত্তম ব্রাহ্মণ। তো ব্রাহ্মণগুলোকে আগে দেখতেন না, এমন হাঁটবে গঙ্গা জল সঙ্গে নিয়ে যেন কারো ছোঁয়া না লাগে, একটু ছোঁয়া লাগলে গঙ্গা জল ছিড়কাবে, এরকম ছিল আগে, তাই না? তো বাবা বলছেন আসলে আসল ব্রাহ্মণ কি করবে? কারো ছোঁয়া লাগবে না, মানা কারো ভাইব্রেশনের প্রভাব, কারো তমগুণী বা রজগুণী ভাইব্রেশনের প্রভাব যেন আমাকে স্পর্শও করতে না পারে, তবে তো হর্ষিত মুখ থাকবো, একরস স্থিতি থাকবো। তো আজকে কি চেকিং করব? যে কারো কিছু ভাইব্রেশনের প্রভাব আমার উপরে পড়ছে না, তাই না? আমি সদা একরস হর্ষিত মুখ অবস্থায় আছি। আমার ভাইব্রেশন ওদের কাছে যাবে, আমার খুশি, আমার শান্তি, আমার আনন্দ, আমার ভালোবাসা, আমার ভাইব্রেশন ওদের কাছে যাবে, কিন্তু ওদের ভাইব্রেশন আমার ভাইব্রেশন থেকে পাওয়ারফুল যেন না হয় যে সে আমাকে প্রভাবিত করবে, তাই না? তো বাবা বলছে নিজের সঙ্গে আজকে সারাদিন এইভাবে কথা বলতে থাকবে যে ওর ভাইব্রেশন আসলো না তো, আমার ভাইব্রেশন ওর কাছে যাচ্ছে তো। प्रश्न, बाप की शरण में कौन आ सकते हैं? बाप की शरण में कौन आ सकते हैं? बाप शरण किसको देते हैं? बाप शरण किसको देते हैं? बाबा काके निजेर शरणे निये आसे। उत्तर, बाप की शरण में वही आ सकते हैं, बाप की शरण में वही आ सकते हैं जो पूरा पूरा नष्टो मोहा हो, जो पूरा पूरा नष्टो मोहा हो, जिनका बुद्धि योग, जिनका बुद्धि योग सब तरफ से टूटा हुआ हो, जिनका बुद्धि योग सब तरफ से टूटा हुआ हो। मित्र संबंधियों आदि में, मित्र संबंधियों आदि में बुद्धि की लागत न हो, मित्र संबंधियों आदि में बुद्धि की लागत न हो। बुद्धि में रहे, बुद्धि में रहे मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई। बुद्धि में रहे मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई।
ऐसे बच्चे ही सर्विस कर सकते हैं। ऐसे बच्चे ही सर्विस कर सकते हैं। बाप भी ऐसे बच्चों को ही शरण देते हैं। बाप भी ऐसे बच्चों को ही शरण देते हैं। ये तो भक्ति मार्गे गीतार मध्येও লেখা আছে। सर्वधर्माणि परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। তাই না? মানে সমস্ত দেহের ধর্মকে ত্যাগ করে যে এক আমার শরণে আসবে, আমি তার হব। তাই না? তো ভগবান কাকে শরণ দেবে? যে সব থেকে বুদ্ধি যোগ গুটিয়ে এক বাবার সঙ্গে এক বাবা दूसरा ना कोई। ओम शांति। यह है रूहानी बाप, टीचर, गुरु। यह तो बच्चे अच्छी रीति समझ गए हैं। दुनिया इन बातों को नहीं जानती। भल सन्यासी कहते हैं शिवो हम, तो भी ऐसे नहीं कहेंगे कि हम बाप टीचर गुरु हैं। वो सिर्फ कहते हैं शिवो हम तत्त्वम। परमात्मा सर्वव्यापी है, तो हर एक बाप टीचर गुरु हो जाए ऐसे तो कोई समझते नहीं। बोले ना যত জীব অত শিব। তাহলে শিব হলো বাপ টিচার গুরু। তাহলে সবাই সবার বাপ টিচার গুরু হবে। तो बाबा बोलছেন परमात्मा सर्वव्यापी है, तो हर एक बाप टीचर गुरु हो जाए ऐसे तो कोई समझते भी नहीं। मनुष्य अपने को भगवान परमात्मा कहलाए, यह तो बिल्कुल रॉन्ग है। तो সবার মধ্যে ভগবান, তাহলে ভগবানের গুণও তো থাকার কথা। তো এটা তো পুরোপুরি ভুল কথা যে সবার মধ্যে ভগবান। बच्चों को जो बाप समझाते हैं वो तो बुद्धि में धारण होता है ना। उस पढ़ाई में कितनी सब्जेक्ट होती है। ऐसे नहीं सब सब्जेक्ट स्टूडेंट की बुद्धि में रहती है। यहाँ जो बाप पढ़ाते हैं वो 1 सेकंड में बच्चों की बुद्धि में आ जाता है। तुम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हो। तुम ही त्रिकालदर्शी व स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। अच्छी तो स्वदर्शन चक्रधारी। स्वदर्शन चक्र फिरे तो सारा दिन। उस जिस्मानी पढ़ाई में सब्जेक्ट बिल्कुल अलग है। तुम सिद्ध कर समझाते हो। सर्व का सद्गति दाता वो एक ही बाप है। सभी आत्माएं परमात्मा को याद करती हैं, कहती हैं ओ गॉड फादर। तो जरूर बाप से वर्षा मिलता होगा। वो वर्षा खोने से दुख में आ जाते हैं। यह सुख दुख का खेल है। कल के ही बाबा बोलছিল 3 भाग सुख और 1 भाग দুঃখ, সে আবার নিজের কর্মফল হিসাবে। তাই না? তো বাবা বলছেন খেলা তো আছে, শুধু সুখে থাকবে তা তো হবে না। ভুলভাল করলে দুঃখও পেতে হবে। यह सुख दुख का खेल है। इस समय सभी पति दुखी हैं। पवित्र बनने से सुख जरूर मिलता है। सुख की दुनिया बाप स्थापना करते हैं। बच्चों को बुद्धि में यह रखना है कि हमको बाप समझाते हैं। नॉलेजफुल एक बाप ही है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बाप ही देते हैं। और सभी धर्म जो स्थापना हुए हैं वो अपने समय पर आएंगे। यह बातें और कोई की बुद्धि में नहीं है। ड्रामा चक्र घूरते থাকবে
আবার আমরা ফিরে আবার ধর্মপিতারাও ফিরবে আর তাদের পুনরায় धर्म स्थापना করবে। तुम बच्चों के लिए बाप ने यह पढ़ाई बिल्कुल सहज रखी है, सिर्फ थोड़ा विस्तार से समझाते हैं। मुझ बाप को याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। योग की महिमा बहुत है। प्राचीन योग भारत का गाया हुआ है। तो शिव बाबा এসে বাচ্চাদেরকে শতপ্রধান বানাতে। তো বাবা বলছেন একবার দেখো কত শতপ্রধান হয়েছি, এখনও কি সেই তমগুণী রজগুণী প্রভাব রয়েছে? কতটা শতপ্রধান হয়েছি? শতপ্রধান মানে আত্মার 7 গুণে 100%। प्राचीन योग भारत का गाया हुआ है, परंतु योग से फायदा क्या हुआ था यह किसी को पता नहीं। यह है गीता का वही योग जो निराकार भगवान सिखलाते हैं। बाकी जो भी सिखलाते हैं वो मनुष्य हैं। देवताओं के पास तो योग की बात ही नहीं। देवलोके तो যোগ কেউ শেখাবে না, মানুষেরাও যোগ শেখাতে পারবে না। তো গীতাতে বর্ণিত রাজযোগ কে শেখায়? স্বয়ং ভগবান এসে শেখায়। আমরা ভাগ্যবান, আমরা সেই অর্জুন হয়েছি আর ভগবানের থেকে রাজযোগের শিক্ষা নিচ্ছি। यह हठयोग आदि सब मनुष्य सिखलाते हैं। देवताएं न सीखते हैं न सिखलाते हैं। दैवी दुनिया में योग की बात नहीं। योग से सब पावन बन जाते हैं। वो जरूर यहाँ बनेंगे। बाप आते हैं संगम पर नई दुनिया बनाने। अभी तुम पुरानी दुनिया से नई दुनिया में बदली हो रहे हो। তো ফিল হচ্ছে ভিতরে যে আমরা একটু একটু করে রোজ দিন বদলে যাচ্ছি। বদলাচ্ছে কি না অনুভব হচ্ছে? তো कहते हम ब्राह्मण चोटी हैं। सतयुग और कलयुग के बीच में है ब्राह्मण चोटी। इसको ही संगम युग कहा जाता है, जिसमें तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो। तो संगम যুগে শিব বাবা এসে বলল ব্রাহ্মণ হলো চটি, শ্রেষ্ঠ। তাই জন্যে দেখো কলি যুগ পর্যন্ত ভক্তি মার্গে ব্রাহ্মণরা কি রাখতো? চটি রাখতো, টিকি রাখতো। সবার থেকে আমরা শ্রেষ্ঠ, আমরা আলাদা, তাই না? তো সেই ব্রাহ্মণ এত নেশাতে থাকতো। তো আসল ব্রাহ্মণদের কত নেশাতে থাকা উচিত, কেননা ভগবানের কাছের ব্রাহ্মণ তো আমরাই। तो जितना सर्विस करेंगे उतना हर्षित रहेंगे। कमाई करनी और करानी है। जितना प्रदर्शनी में सर्विस करेंगे तो सुनने वालों को भी सुख मिलेगा। तो কেমন থাকতে হবে সারাদিন? হর্ষিত মুখ। কারো প্রভাব আজকে চটি ব্রাহ্মণের পর্যন্ত পৌঁছানোর কথা না। কারো তমগুণী বা রজগুণী প্রভাব যেমন স্পর্শ করতে না পারে। अपना और दूसरों का कल्याण होगा। छोटे सेंटर पर भी मुख्य 5-6 चित्र जरूर चाहिए। उन पर समझाना सहज है। सारा दिन सर्विस ही सर्विस। मित्र संबंधियों तरफ कोई भी लागत नहीं होनी चाहिए। जो इन आँखों से देख रहे हो उन सब का विनाश होना है। গতকালও বাবা হোমওয়ার্ক দিল, মিত্র সম্বন্ধীকে কোন দৃষ্টিতে দেখবে? আত্মা দেখবে, তাহলে বুদ্ধিযোগ উপরাম হবে, তাই না? নিজেকে অ্যাক্টর মনে করবে,
আর ওদেরকেও অ্যাক্টর মনে করবে। আমার ছেলে মেয়ে নয়, আমার নাতিপোতা না, এরা হলো ইন্ডিভিজুয়াল आत्मा, एक्टर। ওরাও एक्टर, আমিও एक्टर। बाकी जो दिव्य दृष्टि से देखते हो उनकी स्थापना हो रही है। ऐसे अपने से बातें करो तो तुम पक्के हो जाएंगे। बेहद के बाप से मिलने की खुशी होनी चाहिए। कोई राजा के पास जन्म लेता है तो कितना फखूर में रहता है। तुम बच्चे स्वर्ग के मालिक बन रहे हो। हर एक अपने लिए मेहनत कर रहे हैं। बाबा बोले ना, নম্বরবার পুরুষার্থ অনুসার। সবাই পুরুষার্থ করছে, রাজধানীতে নিজের সিট ফিক্স করছে। बाप सिर्फ कहते हैं काम चीता पर बैठ, तुम काले हो गए हो, अब ज्ञान चीता पर बैठो तो गोरे बन जाएंगे। बुद्धि में यही चिंतन चलता रहे, भल ऑफिस में काम करते रहो। किंतु की करबे, ऑफिसे काज करते हो याद करते रहो। ऐसे नहीं, फुर्सत नहीं। বলো ভাইগুলো, কাজ করতে, মাতাগুলো কাজ করতে ফুরসত নেই নাকি আছে? বাবা याद আসবে তো। जितनी फुर्सत मिले रूहानी कमाई करो। कितनी बड़ी कमाई है, हेल्थ वेल्थ दोनों एक साथ मिलती है। যত বাবার ইয়াদে থাকবে শরীরও তো ভালো থাকবে। एक कहानी है अर्जुन और भील की। ऐसे गृहस्थ व्यवहार में रहकर ज्ञान योग में अंदर वालों से भी टिके जा सकते हैं। তাই না? বাবা বলছে মধুবনে সমর্পিত, সেন্টারে সমর্পিত গুলোর থেকেও গৃহস্থী আগে যেতে পারবে যদি সেরকম পুরুষার্থ করে। सारा मदार याद पर है। यहाँ सब बैठ जाएंगे तो सर्विस कैसे करेंगे? रिफ्रेश होकर सर्विस में लग जाना है। তো এরকম না যে গৃহস্থিতে আছি তো সময় নেই, সেবা করতে পারবো না, সেরকম না। সেবার জন্যে সময় বের করতে হবে। सर्विस का ख्याल रखना चाहिए। बाबा तो प्रदर्शनी में जा न सके क्योंकि बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं। बाबा की आत्मा और इनकी आत्मा इकट्ठी है। यह वंडरफुल युगल है। इस युगल को तुम बच्चों के सिवाय कोई जान न सके। তাই না? বাবা বলছেন ব্রহ্মা বাবা, শিব বাবা। শিব বাবা বাবার কাজ করে আর ব্রহ্মা বাবা মায়ের কাজ করে, মানে পালনা দেয়। বাবা নিয়ম শেখায় আর ব্রহ্মা বাবা নিয়ম পালন করতে সাহায্য করে। তাই না? ওই জন্যে একমাত্র ভক্তি মার্গে শিব বাবারই অর্ধনারীশ্বর ছবি থাকে, মানে বাপ দাদা কম্বাইন্ড। তাই না? বাবারও রোল আছে আর পার্বতীরও রোল আছে, মানে মায়েরও রোল আছে। अपने को युगल भी समझते हैं, फिर भी कहते हैं मैं एक ही बाबा का सिकिलधा बच्चा हूँ। इस लक्ष्मी नारायण के चित्र को देखकर बहुत खुशी होती है। हमारा दूसरा जन्म यह है, हम गद्दी पर जरूर बैठेंगे। तुम भी राजयोग सीख रहे हो, एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। तो ब्रह्मा बाबर ট্রান্সফরমেশন দেখো কেমন ছিল, আর লক্ষ্মীনারায়ণের পোস্টের জন্য নিজেকে তৈরি করলো। তো বাবা বলছেন সব সময় লক্ষ্য যেন সামনে থাকে। इन्हें तो खुशी है कि मैं बाबा का सिकिलधा बच्चा हूँ, फिर भी सदैव याद ठहरती नहीं और तरफ ख्यालात चले जाते हैं। ব্রহ্মা বাবাও বলছে যে কত চেষ্টা করি বাবার ইয়াদে থাকবো, তবুও বুদ্ধি এদিক ওদিক চলে যায়। তাই না? বাচ্চারাও বলে
তো ব্রহ্মা বাবাও বলছে যে তোমার এখন যা পজিশন, সেই পজিশন দিয়ে ব্রহ্মা বাবাও গতি করেছে, দাদিরাও গতি করেছে, দিদিরাও গতি করেছে। তো পথ ঠিক আছে, এইভাবেই যেতে হবে, তাই না? বারবার বুদ্ধি খিসকে যাবে, আবার বুদ্ধি বাবার কাছে লাগাতে হবে। तो ड्रामा का लॉ नहीं जो एकदम याद ठहर যায়। বাবা বলছেন তা হবে না কোনো দিন। হিসাব কিতাব টানবে, আমরা সিঁড়ি উপর দিকে উঠছি আর মায়া এমনি কি ভক্তি মার্গে ছবি বানানো আছে যে শিবকে চারিদিকে ঘিরে ধরে মনসা দাঁড়িয়ে আছে। তুমি এমনি চলে আসতে পারবে না শিবের কাছে, তোমাকে সিঁড়ি ক্রস করতে হবে, আর প্রত্যেকটা সিঁড়িতে পা ধরে টানার জন্যে মনসা রেডি থাকবে, তাই না? তো পেপারও দিতে হবে, হিসাব কিতাবও আসবে, কর্মের সেই সিঁড়ির হিসাব কিতাবও আসবে, আর মায়া স্থিতির পরীক্ষাও নিতে থাকবে। এই পরিস্থিতিতে আমার স্থিতি, মনের স্থিতি কেমন থাকলো? বাবা আজকে বললো না কেমন থাকতে হবে? একরস হর্ষিত, তাই না? কারো প্রভাবে প্রভাবিত হওয়া যাবে। तो माया के तूफान याद नहीं करने देते। जानता हूँ हमारे लिए बहुत सहज है, क्योंकि बाबा की प्रवेशता है। बाबा का नंबर 1 सिकिलधा बच्चा हूँ। पहले नंबर में राजकुमार बनूंगा, फिर भी याद भूल जाती है। देखो ब्रह्मा बाबार को तो पाक्का छिलो যে আমি নম্বর 1 রাজকুমার হব। নেশা ছিল তো হলো। কেউ যদি ভাবতেই না পারে যে আমি রাজকুমার হব, তাহলে তাকে কেউ করতে পারবে? তাই না? তো আগে তো সংকল্প না। तो अनेक प्रकार के ख्यालात आ जाते हैं। यह है माया। जब इस बाबा को अनुभव हो तब तो तुम बच्चों को समझा सके। यह ख्यालात बंद तब होंगे जब कर्मातीत अवस्था होगी, आत्मा संपूर्ण बन जाए, फिर तो यह शरीर रह न सके। शिव बाबा तो सदैव प्योर है। बाबा बोलছেন यह ख्यालात बंद तब होंगे जब कर्मातीत अवस्था होगी। তো এই যে বুদ্ধি বারবার বাবাকে ছেড়ে এদিক ওদিক চলে যাচ্ছে, এটা কখন বন্ধ হবে? যখন কর্মাতীত হব, মানে কর্মের হিসাব কিতাব চুক্ত হয়ে যাবে, তখন আর বুদ্ধি কোথাও যাবে না। এখন কোথায় বুদ্ধি যাচ্ছে? তো চেকিং করার জন্য যে কোথায় আমার হিসাবটা বাকি আছে, আর কত যোগ করে আমাকে সেই হিসাবগুলো কাটাতে হবে, তাই না? তো বাবা বলছেন আত্মা সম্পূর্ণ বন যায়, ফির তো ইহ শরীর রহ না সকে। কিন্তু এক্ষুনি তো আর কর্মাতীত হয়ে যাবে না, তাহলে তো শরীর চলে যাবে। তো বাবা বলছেন শিব बाबा तो सदैव प्योर है। पतित दुनिया और पतित शरीर में आकर पावन बनाने का पाठ भी इनका है। ड्रामा में बंधाए मान है। तुम पावन बन गए तो फिर नया शरीर चाहिए। কর্মাতীত হয়ে গেলাম, পবিত্র হয়ে গেলাম, তো এবার কেমন চাই? এই শরীরে তো আর থাকা যাবে না, এবার নতুন শরীর চাই, ভালো শরীর চাই। शिव बाबा को अपना शरीर तो है नहीं, इस तन में इस आत्मा का महत्व है। उनको रखा क्या है? वो तो मुरली चलाकर चले जाते हैं, वो फ्री हैं, कभी कहाँ चले जाएंगे। बच्चों को भी फील होता है कि यह शिव बाबा मुरली चला रहे हैं। तुम बच्चे समझते हो हम बाप को मदद करने के लिए इस गॉडली सर्विस पर खड़े हैं। बाप कहते हैं हम भी अपना स्वीट होम छोड़ कर आए हैं। परम धाम अर्थात परे ते
परे धाम है मूल वतन। बाकी खेल सारा सृष्टि पर चलता है। तो शिव बाबा থাকে পরম ধামে মূল বতনে, কিন্তু নাটকটা চলে सृष्टि रंगमंचे। तुम जानते हो यह वंडरफुल खेल है। बाकी दुनिया एक है, वो लोग चांद पर जाने की कोशिश करते हैं। यह तो साइंस का बल है। साइलेंस के बल से हम जब साइंस पर जीत पाते हैं तब साइंस भी सुखदायी बन जाती है। यहाँ साइंस सुख भी देती है तो दुख भी देती है, তাই না? বিজ্ঞান সুখও দিচ্ছে, আবার মাঝে মাঝে দুঃখও দিয়ে। तो वहाँ तो सुख ही सुख है, दुख का नाम नहीं। ऐसी बातें सारा दिन बुद्धि में रहनी चाहिए। बाबा को कितने ख्यालात रहते हैं। बांधेलियाँ विष पर कितनी मारे खाती हैं, তাই না? বান্ধেলি মানা যাদের বাড়ি থেকে বন্ধন থাকে, বাড়ির লোকেরা ভালোবাসে না বাবার বাড়ি আসলে, তাই না? গল্প আছে না, গোপ গোপীরা যখন কৃষ্ণের বাঁশি বাজতো দৌড়াতো, তো ওদের বাড়ির লোক কী করতো, ওদেরকে খাটে বেঁধে রাখতো, দড়ি বেঁধে রাখতো যাতে যেতে পারবে না। তবুও তারা ছটপট করতো যে না, বাঁশি বাজলো আর থাকতে পারবো না, যেতে হবে, তাই না? তো যত বাঁধেলি থাকে, যত বন্ধন পড়ে, অত কি হয়, অত বাবাও উপর থেকে তাকে আরও ভালোবাসার অনুভব করায়। তো বন্ধনও ভালো, ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক আরও গাঢ় করে দেয়, তাই না? तो बाबा बोलছেন বান্ধেলিও বিষ पर कितने मारे खाती हैं, তাই না? আমার জন্যে যদি কেউ মার খায়, গালি খায়, তো আমার খারাপ লাগবে না? তো শিব বাবাও দেখছে যে আমার জন্য কেউ মার খাচ্ছে, গালি খাচ্ছে, তো ওরও কি ভালো লাগছে, ও আরও বেশি তাকে শক্তি দেয়, বাচ্চাটাকে আরও বেশি ভালোবাসা দেয়, তাই না? कोई तो मोहबस फिर फंस पड़ते हैं, কিন্তু বন্ধনের মধ্যেও মায়ার পরীক্ষা থাকে। বন্ধন পড়ছে বলে যদি মোহর বশীভূত হয়ে ওদের মতন চললাম, তাহলে কি হবে? ওদের মতনই থাকবো, ভগবানের প্রাপ্তি আর হবে না। तो निश्चय बुद्धि वाले झट कहेंगे हमको अमृत पीना है, इसमें नष्ट मोहा चाहिए, पुरानी दुनिया से दिल उठ जानी चाहिए। ऐसे ही सर्विसेबल दिल पर चढ़ सकते हैं, उनको शरणागति दे सकते हैं। कन्या पति की शरण में जाती है, विष बिगड़ नहीं रखते, फिर बाप को शरण लेना पड़ता है, परंतु एकदम नष्ट मोहा चाहिए। पतियों का पति मिला, अब उनसे हम बुद्धि योग की सगाई करते हैं, बस मेरा तो एक दूसरा ना कोई। बाबा बोलছেন এখন সব হলো ব্রহ্মা কুমারী ব্রহ্মা কুমার, সে বিয়ে ক্যান্সেল হয়ে গেছে, এখন কার সঙ্গে সগাই হয়ে গেছে? শিব বাবার সঙ্গে। সবাই পার্বতী হয়ে গেছে না? तो जैसे कन्या की पति से प्रीत जुट जाती है, यह है आत्मा की प्रीत परमात्मा से। तो फेमस আছে না ভগবানের প্রতি ভালোবাসা, রাধা কৃষ্ণকে দেখো, গোপ গোপীদেরকে দেখো, শিব পার্বতীকে দেখো, তো फेमस আছে না ভালোবাসার জন্য। तो उनसे दुख मिलता है, इनसे सुख मिलता है, यह है संगम, इसको कोई जानता नहीं। तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। हमको खिबैया अथवा बागबान मिला है, जो हमको फूलों के बगीचे में ले जाते हैं। तो देखो शिव बाबा আমাদেরকে ফুলের দুনিয়াতে,
তাই না, মানে সুখের দুনিয়াতে নিয়ে যেতে এসেছে। इस समय सभी मनुष्य कांटे मिसल बन पड़े हैं। सबसे बड़ा कांटा है काम का। पहले तुम निर्विकारी फूल थे, धीरे धीरे कला कम हो गई, अब तो बड़े कांटे हो गए हो। बाबा को बबुलनाथ भी कहते हैं। तुम जानते हो असली नाम शुभ है। बबुलनाथ नाम रखते हैं क्योंकि कांटों को फूल बनाते हैं। भक्ति मार्ग में बहुत नाम रखते हैं, वास्तव में नाम एक ही शिव है। बबुलनाथ बोले ना, মনে হয় বোম্বেতে আছে ববুলনাথ। তো ববুল কাঁটা খুব ডেঞ্জারাস কাঁটা হয়, ঘা না করে ঠিক হবে না। তো বাবা বলছেন এই রকম কাঁটাগুলোকেও বাবা কি করে, ফুল বানায়। रुद्र ज्ञान यज्ञ व शिव ज्ञान यज्ञ बात एक है। रुद्र यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली और श्री कृष्ण पुरी अथवा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई। तुम इस यज्ञ द्वारा मनुष्य से देवता बनते हो। चित्र भी वंडरफुल बनाते हैं। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। কখনো নাভি থেকে পদ্ম ফুল বেরোয় না? পদ্ম ফুলের উপরে, পদ্ম ফুল কত ছোট থাকে, তার উপরে আবার ব্রহ্মা চলে আসলো এত বড়। বাবা বলছেন বোঝো যে নাভির কানেকশন জন্মের সঙ্গে থাকে, মানে বিষ্ণুরই পুনর্জন্ম হলো ব্রহ্মা, আর ব্রহ্মার পুনর্জন্ম হলো বিষ্ণু। तो यह सब बातें तुम जानते हो कि ब्रह्मा सरस्वती ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। यह निश्चय है। लक्ष्मी नारायण 84 जन्मों के बाद ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। मनुष्य तो ऐसी बातें सुनकर चकित होते होंगे, खुशी में भी आते होंगे, परंतु माया कम नहीं। काम महाशत्रु है। माया नाम रूप में फंसाए गिरा देती है, बाप को याद करने नहीं देती। তাই না, বাবা তো আগেও বলেছে যে ভক্তি মার্গে বলে না যে কৃষ্ণের গোপ গোপী কারা ছিল, যারা ঋষি তপস্বীরা ছিল তারা গোপ গোপী হয়েছিল, তাই না। তো সেই রকম যারা আগে ভগবানকে প্রচুর ভক্তি করত, মন থেকে ভক্তি করত, আর ভগবানের কাছে বলতো যে প্রভু আমার গাড়ি বাড়ি চাই না, আমার তোমাকে চাই, আমি তোমার দর্শন পেতে চাই, তোমাকে অনুভব করতে চাই, তাদেরকেই বাবা এখানে ডেকেছে। বাকি গাড়ি বাড়ি চাহনেওয়ালা ভক্ত ওদের এখানে আশাও হবে না, আর ভগবান ওদেরকে আকর্ষণও করবে না, তাই না। फिर वो खुशी कम हो जाती है। इसमें खुशी नहीं होना चाहिए कि हम बहुतों को समझाते हैं। पहले देखना है बाबा को कितना याद करता हूँ। बाबा बोले सब जरूरी, জ্ঞান শোনাও জরুরি, ইয়াদে থাকাও জরুরি, ধারণা করাও জরুরি, আর সেবা করাও জরুরি, তাই না। বাবা বলছেন শুধু এত সেবা করলাম বলেও খুশি হবে না, ইয়াদটাও জরুরি। रात को बाबा को याद करके सोता हूँ या भूल जाता हूँ। कोई बच्चे तो पक्के नेमी भी हैं। तुम बच्चे बहुत लकी हो। बाप के ऊपर तो बहुत बोझ है, परंतु फिर भी रत को रियायत मिल जाती है। बाबा शिव बाबा बोलছেন देखो ब्रह्मा बाबा 400-600 भाई বোন के এত বড় গৃহস্থী সামলে বাবাকে ইয়াদ করে নম্বর 1 চলে গেল। তো বাবা বলছেন তোমাদেরকে কজনকে সামলাতে হয়?
কারো বাড়িতে 2 জন, কার বাড়িতে 3 জন, কার বাড়িতে 4 জন, তাই না? তো কত বড় গৃহস্থী তোমার। तो ज्ञान और योग भी है, इसके बिगर लक्ष्मी नारायण पद कैसे पाएंगे। खुशी तो रहती है, हम अकेला बाप का बच्चा हूँ और फिर मेरे ढेर बच्चे हैं, यह नशा भी रहता है, तो माया विघन भी डालती है, बच्चों को भी माया के विघन आते होंगे। तो ब्रह्मा बाबार काछेও माया আসতো, বিঘ্ন আসতো। গল্প আছে না, কৃষ্ণের কাছে জন্মের থেকে অসুর, সে কত রকম অসুর, জন্মের থেকে একটার পর একটা অসুর আসছে। তো বিঘ্ন কি ওর জীবনে আসেনি, ও কি এমনি কৃষ্ণ হলো? তো বাবা বলছেন তো বিঘ্নকে ভয় পেতে হবে না। कर्मातीत अवस्था आगे चलकर आनी है, किंतु পরিস্থিতিতে নিজেকে কি জিজ্ঞাসা করতে হবে, এ হলো আমার স্থিতির পরীক্ষা। পরিস্থিতি এসছে, চলে যাবে, কিন্তু আমি কোন স্থিতিতে পরিস্থিতিকে ফেস করলাম সেটা তো আমার যাচাই হবে। तो बाबा बोलছেন यह बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं, कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, बाप तो प्यार का सागर है, इनकी आत्मा इकट्ठी है, यह भी प्यार करते हैं, समझते हैं जैसा कर्म मैं करूँगा मुझे देख और भी करेंगे। সব সময় বাবার বাচ্চাদের উপরে সবাই নজর থাকে। একটু ভুল হলেই কি বলবে, ও ওইখানে এই শেখায়, বলে কি না? তো কার নাম বদনাম জুড়ে আছে? ভগবানের নাম বদনাম জুড়ে আছে আমাদের অ্যাক্টিভিটি উপরে, তাই না? ওই জন্যে ভাবতে হবে যে আমরা আর যেমন তেমন নেই, চটি আছে না, তো চটির মতনই থাকতে হবে। তো বহুত মিঠা रहना है। তো আজকে বাবা কি বলেছে, স্থিতি কেমন হবা চাই? একরস হর্ষিত মুখ, কারোর প্রভাব আমার উপরে পড়বে না, আমার প্রভাব সবার উপরে পড়বে। तो बहुत मीठा रहना है, बच्चे बड़े सयाने चाहिए, इन लक्ष्मी नारायण में देखो कितना सयानापन है। तो যে প্রত্যেক পরিস্থিতিতে মনের স্থিতি একরস আর হর্ষিত মুখ রাখে, বাবা তাকে বলছে সমজদার বাচ্চা, সয়ানা বাচ্চা। আর যে পরিস্থিতির দ্বারা প্রভাবিত হয় আর তার শৃঙ্গার বিগড়ে যায়, তার স্থিতি বিগড়ে যায়, বাবা বলছেন সে সমজদার বাচ্চা না, তাই না? तो सयानापन से विश्व का राज्य लिया है। तो বাবা বিশ্ব রাজ্য ভাগ্য কার হাতে দেবে? যে দেখবে যে পরিস্থিতিগুলোতেও এর স্থিতি একরস থাকে, হর্ষিত মুখ থাকে, আর অন্যকেও খুশি দিতে পারে, সেবা করতে পারে, তাকেই তো বিশ্বরাজ্য ভাগ্য দেবে। আর নিজেকেই সামলাতে পারছি না, তো তাকে বিশ্বরাজ্য ভার দেবে বাবা। तो प्रदर्शनी द्वारा प्रजा तो बहुत बनती है, भारत बहुत बड़ा है, इतनी सर्विस करनी है, दूसरा याद में रहकर विकर्म भी विनाश करने हैं। सेवा হচ্ছে জমা খাতা, এটা নিয়ে আমি যাব, আর ইয়াদ হচ্ছে নোংরা পরিষ্কার করা, বিকর্ম বিনাশ করা, তাই না? আত্মাকে তম প্রধান থেকে শত প্রধান কে বানাবে? সেবা বানাবে না, তার জন্যে ইয়াদ চাই, তাই না? ইয়া হে কড়া ফুরনা ফিকর, ওই জন্যে ইয়াদের উপরেও অ্যাটেনশন আর সেবার উপরেও অ্যাটেনশন। সেবা সঙ্গে যাবে আর ইয়াদ আমাকে সোনার প্রতিমা বানাবে, তাই না? तो यह है कड़ा फुरना फिकर, हम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने, इसमें मेहनत है।
তাই না? কিসের मेहनत? ज्ञान যোগের मेहनत। सर्विस के चांस बहुत हैं। ट्रेन में बैज पर सर्विस कर सकते हो। यह बाबा, यह वर्षा। बरोबर 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर जरूर इनका राज्य आना चाहिए। हम बाबा की याद से पावन दुनिया का मालिक बन रहे हैं। ट्रेन में बहुत सर्विस हो सकती है। एक डिब्बे में सर्विस कर फिर दूसरे में जाना चाहिए। বাবার বাচ্চাদের সিজন চলছে না, বাবার বাচ্চারা যাচ্ছে বাবার কাছে মিলতে, তো বাবা বলছেন কি চাই? ট্রেনেও সেবা করতে হবে। ऐसी सर्विस करने वाला ही दिल पर चढ़ेगा। बोलो, हम आपको खुशखबरी सुनाते हैं। तुम पूज्य देवता थे, फिर 84 जन्म ले पुजारी बने, अब फिर पूज्य बनो। सीढ़ी अच्छी है, इनसे ही सतो रजो तमो स्टेज सिद्ध करनी है। स्कूल में पिछाड़ी में गैलप करने का शौक होता है। अब यहाँ भी समझाया जाता है, जिन्होंने टाइम वेस्ट किया है उन्हों को गैलप कर सर्विस में लग जाना चाहिए। বাবা বলছেন যারা এতদিন টাইম নষ্ট করেছে, বাবা বলছেন এবার গ্যালপ করো। গ্যালপিং ট্রেন হয় না, তো লাফিয়ে লাফিয়ে চলে, ঘোড়ার হাঁটাকে গ্যালপিং বলে, তাই না? তো বাবা বলছেন আর হেঁটে হেঁটে চললে হবে না, এবার লাফিয়ে লাফিয়ে ঘোড়ার মতন দৌড়তে হবে। सर्विस की मार्जिन बहुत है। सर्विसेबल बच्चियाँ बहुत निकलनी चाहिए, जिनको बाबा कहाँ भी भेज दे। मंदिरों में सर्विस अच्छी होगी, देवता धर्म वाले झट समझेंगे। गंगा स्नान पर भी तुम समझा सकते हो, तो दिल पर लगेगा जरूर। বাবা বলছে কোনো অকেজন ছাড়বে না। কোথায় পাবলিক গ্যাদারিং হচ্ছে তো সেখানে সেবা করতে হবে। 2-4 জন তো বেরোবে, 2-1 জনও বেরোক না, তাই না? अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, सदा हर्षित रहने के लिए, सदा हर्षित रहने के लिए रूहानी सर्विस करनी है। सदा हर्षित रहने के लिए रूहानी सर्विस करनी है। सच्ची कमाई करनी और करानी है। सच्ची कमाई करनी और करानी है। अपना और दूसरों का कल्याण करना है। अपना और दूसरों का कल्याण करना है। ट्रेन में भी बेंच पर, ट्रेन में भी बेंच पर सर्विस करनी है। ट्रेन में भी बेंच पर सर्विस करनी है। तो बाबा सेवा करते बोलছেন। दूसरा, पुरानी दुनिया से दिल हटा लेनी है। पुरानी दुनिया से दिल हटा लेनी है। नष्टो मोहा बनना है। नष्टो मोहा
पन्ना है। एक बाप से सच्ची प्रीत रखनी है। एक बाप से सच्ची प्रीत रखनी है। বাবা দায়িত্ব পালন করতে বারণ করছেন না, দায়িত্ব তো করতে হবে, কর্মের হিসাব তো চুক্তি করতে হবে, কিন্তু বাবা বলছেন মামেকম শরণম ব্রজ, এক আমার শরণে এসো। বুদ্ধি যেন বাবার কাছে থাকুক, তাই না? কারোর প্রভাবে যেন প্রভাবিত না হয়। वरदान, संगम युग के महत्व को जान। संगम युग के महत्व को जान। हर समय विशेष अटेंशन रखने वाले, विशेष अटेंशन रखने वाले हीरो पाठधारी भव। हीरो पाठधारी भव। हर कर्म करते हुए, हर कर्म करते हुए सदा यही वरदान स्मृति में रहे। सदा यही वरदान स्मृति में रहे। কোন বরদান মনে রাখবো কাজ করতে করতে? कि मैं हीरो पाठधारी हूँ, कि मैं हीरो पाठधारी हूँ, तो हर कर्म विशेष होगा, तो हर कर्म विशेष होगा। তাই না? সবাই ফিল্মের মধ্যে বেশি কাকে দেখে? হিরো হিরোইনকে দেখে, তাই না? অন্যদের অত পাত্তা দেয় না, ঠিকঠাক করলো না করলো, হিরো হিরোইনেরটা ভাল লাগছে না তো বাজে ফিল্ম, তাই না? তো বাবা বলছেন ওই রকম সবসময় মনে রাখবে আমাকে কিন্তু সবাই দেখছে, ফলো করছে, তাই না? আমি হিরো পাঠধারী, আমি কোনো সাধারণ আত্মা না, আমার বিশেষ রোল আছে আর সবাই আমাকে দেখছে, তাই না? हर सेकंड, हर समय, हर ना दाड़न स्मृति में रहे कि मैं हीरो पाठधारी हूँ, तो हर कर्म विशेष होगा, तो हर कर्म विशेष होगा। हर सेकंड, हर समय, हर संकल्प श्रेष्ठ होगा, तो हर कर्म विशेष होगा। हर सेकंड, हर समय, हर संकल्प श्रेष्ठ होगा। तो आमी हिरो पाठधारी, आमी विशेष आत्मा, विशेष रोलधारी, मने थाकले मन वचन कर्म संकल्प कर्म सब किछु श्रेष्ठ होबे। ऐसे नहीं कह सकते, ऐसे नहीं कह सकते कि यह तो सिर्फ 5 मिनट साधारण हुआ। ऐसे नहीं कह सकते कि यह तो सिर्फ 5 मिनट साधारण हुआ। বাবা বলছেন এই বায়না কোনো দিন দেবে না যে বাবা 5 মিনিট স্থিতি সাধারণ ছিল। বাবা বলছেন সবসময় বিশেষ আত্মা হিরো পাঠধারী সমানে থাকবে, কখনো নিজেকে সাধারণ আত্মা বলে মনে করবে না। संगम युग के 5 मिनट भी, संगम युग के 5 मिनट भी बहुत महत्व वाले हैं। संगम युग के 5 मिनट भी बहुत महत्व वाले हैं। 5 मिनट 5 साल से भी ज़्यादा है। 5 मिनट 5 साल से भी ज़्यादा है। इसीलिए हर समय, इसीलिए हर समय इतना अटेंशन
रहे, इसीलिए हर समय इतना अटेंशन रहे। तो बाबा बोलছেন 5 মিনিটও যদি মায়ার গোলাম বা মায়ার দাস হয়ে থাকলাম বা সাধারণ হয়ে থাকলাম, তো 5 বছর বা 5 বছর থেকেও বেশি সাধারণ স্থিতি থাকবে, তাই না? তো বাবা বলছেন 5 মিনিটও যদি পাওয়ারফুল স্থিতিতে থাকলাম, বিশেষ পাঠধারী, শ্রেষ্ঠ পাঠধারী, তো 5 বছর থেকেও বেশি বিশেষ রোল থাকবে, তাই না? सदा का राज्य भाग्य प्राप्त करना है, सदा का राज्य भाग्य प्राप्त करना है, মানে 84 জন্মেরই পাঠ ভালো চাই। सदा का राज्य भाग्य प्राप्त करना है तो अटेंशन भी सदा काल का हो। তো যদি চাই সব জন্মতে ভালো থাকবো, তো অ্যাটেনশনও সব সময় রাখতে হবে, তাই না? তো কোন স্থিতিতে থাকবো আজকে সারাদিন? হিরো পাঠধারী, বিশেষ রোলধারী, তাই না? একরো স্থিতি, हर्षित मुख स्थिति। स्लोगन, जिनके संकल्प में दृढ़ता की शक्ति है, जिनके संकल्प में दृढ़ता की शक्ति है, उनके लिए हर कार्य संभव है। जिनके संकल्प में दृढ़ता की शक्ति है, उनके लिए हर कार्य संभव है। আর কলিযুগে সবাইয়ের কাছে একটা গুণ বিশেষ আছে, আর সেই গুণ হলো জিদ, তাই না? সবার কাছে জিদ আছে না খুব, হ্যাঁ? তো বাবা বলছেন এবার জিদটাকে কোথায় লাগাতে হবে, যে এটা আমার জিদ, যে আমি এটা করেই দেখাবো। তো বাবা বলছেন সবার কাছে সফলতা আছে, কেন? সবার কাছে জেদ আছে, তাই না? জেদই তো দৃঢ়তা। আচ্ছা, ওম শান্তি। তো যেটা অ্যানাউন্স করেইছিলাম, 26 জুন 26 থেকে 30 যুগলদের জন্য যোগ ভাট্টি আছে। তো যারা যারা যাবেন অবশ্যই নাম লিখবেন। আর আজকে ওই 3 জন, একজনকে তো দেখছি না, 2 জন এসছেন, মাউন্ট আবু থেকে ফিরেছেন, বাবা মিলনে গিয়েছিল, তো তারা এই ভোগের পরে অনুভব শোনাবেন, ঠিক আছে? তারা যেন চলে আসে। তো চলুন ভোগ লাগাই, সূক্ষ্মবতনে চলুন, ফরিস্তা হয়ে চলুন, ফরিস্তা বাপদাদাকে ভোগ খাওয়ান, তারপরে আমরা অনুভব শুনব। ওম শান্তি। আর যারা